Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Razan Nizam Zakaria, Pakar Sekretari Industri Islam Antarabangsa Malaysia, Naib Presiden Amerik. Hari ini saya nak sambung sembang-sembang saya tentang isu kesihatan mental. Cuma sebab hari ini orang lain semua cuti awal Muharram, tapi saya bekerja on call. Soalan-soalan kita sambil-sambil balik-balik post call ni, kita bersembang bercerita tentang topik kesihatan mental. Cuma hari ini saya nak highlight satu isu yang mungkin bagi saya isu yang kita jarang ceritakan tapi sangat penting. As a psychiatrist yang deal with a lot of children and adolescent, dan saya banyak berkongsi sebelum ini tentang autism. Cuma hari ini saya nak bercakap tentang the uncharted territory of autism, ataupun wilayah-wilayah autism yang kita jarang bercakap tentangnya dan tak ramai orang tahu berkenaannya. Dan tentang apa? Iaitu tentang gejala-gejala autism yang di luar daripada apa yang kita typically faham understand tentang autism. Saya nak bercakap tentang sekelompok kanak-kanak yang misdiagnose ataupun terlepas didiagnose sebagai autism pada waktu kecil, tapi bila mereka membesar jadi remaja, dewasa, they start struggling with the problem. Recently kita dapat banyak kes-kes yang berkait dengan remaja ataupun young adult 19, 20, 21 yang struggle with issues of anxiety, depression and self-harm. But then bila kita review or go deeper with the history, dan kita dapati sebenarnya mereka ini tergolong dalam kategori apa yang kita panggil sebagai mereka yang terlepas diagnosis of autism. There are actually an adult with autism, adolescent with autism, yang mana tidak didiagnose waktu mereka kecil, terlepas diagnosis. Now, saya akan cerita kenapa kita terlepas diagnose mereka sebagai autism. Dan untuk memahami itu, sebenarnya kita kena faham gejala autism yang kita tak nampak ni. And one of the most common reason kenapa mereka tidak didiagnose sebagai mempunyai autism sewaktu mereka kecil ataupun sewaktu mereka lebih awal usia adalah kerana this uncharted territory ataupun the implicit symptoms of autism, simptom autism yang tidak ketara dan yang kita tidak nampak. Now, antara common salah faham kita tentang autism adalah bila kita memahami autism sebagai nombor satu, budak tak bercakap, nombor dua, budak suka flapping hands, nombor tiga, budak tu suka susun toys, dan keempat, budak tu tantrum. Dan ini sebenarnya adalah satu stereotyping yang bermasalah. Dan apa yang saya maksudkan dengan stereotyping yang bermasalah adalah bila kita faham autism using that connotation ataupun dengan kerangka sedemikian, sebenarnya kita akan ada tendensi untuk misdiagnose. Maksudnya kita tengok, oh tak ada pun benda-benda ni, therefore tak ada masalah kot. Okay. Now the problem is children with autism ni selalunya di capture ataupun kita dapat mereka untuk didiagnose pada dua fasa. Fasa pertama adalah bila mereka tidak bercakap. Okay. When children have poor speech development, of course parents jadi alarm, parents bring them for assessment, audiology ke, speech therapist ke, pediatrician ke, and that they get diagnosed. Yang kedua adalah bila ada problem di sekolah, bila cikgu complain. Now, however, bukan semua kanak-kanak yang ada autism akan lalui dua checkpoint ini. Kerana ada autism yang tidak ada masalah dari segi pertuturan, in the sense that mereka develop speech tu to some extent, or at least to the parents or orang yang ada di sekeliling mereka, viewed as normal. Okay. Kedua, and some of them do not have intellectual problem ataupun do not have severe behavioral problem yang menyebabkan cikgu alarm. Padahal sebenarnya there are underlying symptoms yang kita tak nampak. Okay, so saya nak cerita tentang apa underlying symptom yang kita selalu terlepas pandang. Okay, so nombor satu, kena faham dulu symptoms yang typical, symptoms yang kita panggil explicit, symptom yang memang semua orang tahu. Yang pertama, communication problem. Yang kedua, social problem. Yang ketiga, repetitive or rigidity in restricted interest, repetitive or rigidity in behavior. Yang mana falls under that adalah
stereotype behavior, tingkah laku berulang dan sebagainya. Okay, so ini 3 yang clearly stated in Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-4, yang mana kita semua tahu, and this what we go for bila kita nak diagnose. However, at the same time, as a parents and as a therapist, as a doctors, as a clinician, we need to also know that there are also other symptoms yang sebenarnya related to neurobiological changes of autism. Okay, so ada 4 symptoms yang kita kena perhatikan, yang mana sebenarnya relate against dengan the autism itself. Symptom nombor 1 adalah cognitive rigidity. Okay, kita selalu sebut rigidity in a sense that anak tu picky eaters, rigid dengan kalau nak pergi sekolah ikut jalan tu, dia nak jalan tu, dia nak asyik nak pakai baju kuning aja, dia nak asyik main dinosaur saja. True, that is an example of rigidity. But rigidity yang juga boleh wujud dalam kanak-kanak yang autism adalah cognitive rigidity. Cognitive rigidity ni basically maksudnya dia tidak boleh shift from one ideas to another ideas, dan menyebabkan cara fikir mereka begitu rigid. And contohnya kalau macam tu macam ni, kalau kalau 1 campur 2 sama dengan 3, dia tak boleh tengok it occur in other ways. So indirectly, the problem that will struggle adalah contohnya adalah anything yang relate to abstract. Okay, abstract ni contohnya apa? Contohnya kasih sayang, contohnya isu disiplin, contohnya isu rasa dihargai, bersyukur, redha. So all of these are sebenarnya konsep yang akan start integrated dalam kehidupan seorang remaja, dewasa, yang menjadikan mereka matang. And tapi these are issues yang mereka struggle untuk faham, or struggles untuk get untuk memahami, untuk mereka integrate dalam kehidupan mereka. So sebab tu sometimes they have issues related to relationship, they have issues related to religion, of course, and some of them struggle dengan isu kenapa orang kafir masuk neraka contohnya, kenapa orang kena pakai tudung, ada orang tak perlu pakai tudung, kenapa ada benda yang lelaki boleh buat, ada benda yang perempuan tak boleh buat. So all of this require certain level of flexibility in mind in order untuk kita cope. And tapi bila the children so ada cognitive rigidity, dia akan start struggle. Now cognitive rigidity ni is something yang kita tak nampak, terutama early on, masa 4, 5, 6, 7, kita tak nampak benda-benda ni. And tapi bila dia dah start masuk umur dewasa, sekolah menengah, baru simptom-simptom ni akan lebih ketara. Yang kedua, so that is symptoms yang pertama yang saya sebut tadi, cognitive rigidity. Yang kedua adalah dysregulation atau problem in attention. Now this is also another issues yang kita selalu terlepas pandang kan. Selalunya kita nampak mereka ni sebagai tak bagi tumpuan, yang mana sometimes misdiagnosed as ADHD, dan kita nampak mereka not interested dengan apa yang kita cakap, and sometimes nampak macam kurang hajar sebab tak give attention to apa yang parents cakap or teachers cakap. And tapi sebenarnya the underlying problem is their neurological deficit yang make them ada problems in regulating attention. And macam kita nak shift from one idea to another idea, one thing to another thing, it's easy. Kita can do multitask dalam kita punya mind, but sometimes kids with autism ada issues untuk adapt dengan this task. Okay, yang ketiga yang juga related dengan attention regulation punya issues adalah arousal regulation. Now arousal ni maksudnya kita ni ada certain kita panggil capacity untuk kita kenal pasti apa yang memerlukan kita alert, apa yang buat kita jadi takut, apa yang buatkan kita perlu activate kita punya adrenaline system, fight and flight, apa yang kita rasa tak ada masalah, okey je. And tapi they have issues with this. Yang ini yang selalu kita nampak dengan adolescent yang we thought sebenarnya budak ni anxious lah, budak ni mudah cemas lah, budak ni penakut lah, budak ni semua benda nak phobia tu, phobia ni. Tapi sebenarnya essentially it's actually driven by the underlying hyper activation of dia punya
arousal symptom. Arousal symptom ni dia ada dekat kita punya brainstem, reticular activating system, yang mana at the same time ada area yang control kita punya adrenaline. All of these are neurobiological structure yang responsible to kita punya behavior, arousal behavior. Yang keempat, yang juga commonly overlooked adalah disorders of regulation of sensory. So biasa kalau medical student saya ajar, budak-budak yang autism ni dia ada hypersensitivity or hypersensitivity. So normally kita akan reflect dengan dia tak boleh dengar bunyi bising, dia akan tutup telinga, dia tak suka dipeluk. True enough, that is an example of sensory problem. Tapi sebenarnya sensory issues with children with autism is not limited to only hypersensitivity or hyposensitivity to sounds. And it also encompasses the problem in understanding certain stimulus. And benda tu berbahaya ke tak berbahaya, benda tu kuat ke tak kuat, benda tu internal ke external. So these are all issues yang related to sensory processing, yang mana normally seen in children yang struggle with autism. Now, 4 neuropsychological domains of problems in autism ni saya highlight di sini kerana these 4 symptoms selalunya tak nampak ketara bila anak kecil. Kalau sekiranya anak tu on the spectrum yang tidak mempunyai masalah speech, tidak mempunyai flapping hand, tidak suka susu sembarang, tidak picky eater, tidak ada tantrum, they tend to be regarded as a typical child, while in essence sebenarnya dia ada isu-isu related to autism. So when problems start to happen, bila mereka start to venture in a more challenging life, which basically bila mereka masuk fasa puberty, mereka masuk fasa adolescent, late adolescent and early adulthood. Because dalam fasa ini, the demand is no longer about bercakap tak bercakap, berkawan tak berkawan, boleh baca tak boleh baca, tapi the demand is about fitting in dalam society, fitting in dalam kelompok dia. Social demands, there are spiritual demands, there are cognitive demands, yang mana bila dia tak boleh meet, dia akan struggle. So hence that explain why some of these children or some of these adolescent or adult with autism end up dapat problem of mental health. Apa maksud problem of mental health? Basically they face issues of suicidality, they face issues of depression, they face issues of interpersonal or the way they relate with other people. Saya pun tak tahu saya dekat mana ni, tak apa, kita just carry on saja. So these are some issues yang mereka hadapi. So when they come to this stage, and normally they will present to mental health services dengan problem-problem yang we commonly see in adult anxiety, depression. So kalau kita terlepas pandang untuk melihat gambaran besar pesakit kita akan ada tendensi untuk tidak mengenal pasti masalah mereka. Because with this group of people, trust me, giving them antidepressant, it will not be the answer. It will not stop at okay tak, saya bagi ubat lagi 2 minggu kita tengok. It will not be sufficient. Okay, you need a lot of psychoeducation. You need to reframe minds of parents in viewing these children. You have to integrate psychological and social intervention with yang specifically tackling issues of 4 yang saya sebut tadi tu. So it's a challenge, I agree. Saya pun sendiri as a psychiatrist have very limited experience because we haven't seen many of this during our initial part of training. This is something yang sebenarnya crops up ataupun datang in later stage. Baru-baru ni yang kita start seeing more and more cases. So we need more experience, we need more knowledge, we need more knowledge, we need more therapists yang have expertise on this. But what the message that I'm trying to
share with all of you out there adalah the complexity of autism. So do not just view autism as simple as macam mana yang saya highlight before this. Please recognize autism more thoroughly, get proper assessment, get proper help. And doctors out there, if you're dealing with adolescent yang ada issues seperti yang saya highlightkan, make yourself aware, questions yourself about the possibility of neurological or neuropsychological issues within patients, with patients that you see. So insyaAllah, mudah-mudahan